آپ آئے ہیں اور آج کل سیاسی سرگرمیاں بہت عروج پہ ہیں ہر طرف. تو پہلے تو میں سب میرے اپنے دوستوں اور سینئر سینیٹرز اور انفارمیشن سیکرٹری شازیہ مری، وقار مہدی، مولا بخش چانڈیو، مہر صاحب اور شہادت ایوان سینیٹرز جتنے بھی ہیں سب کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ سنڈے کو ٹائم نکالا. کچھ اہم باتیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنی تھیں اور مجھے پتہ ہے آپ کے بھی ذہن میں بہت سارے سوالوں کا طوفان ہے، تو بغیر کسی تمہید کے میں آگے چلوں گی. دیکھیے ایک اطلاع آئی ہے، آپ بھی شاید اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، ہوتا رہتا ہے حکومتوں میں، لیکن اس صورتحال میں جب کورونا جو اس وقت وائرس ہے، کورونا وائرس اور کووڈ-19 کی شرح پاکستان میں 1 میں سے 10 ٹیسٹڈ کیس اب ہو رہا ہے پازیٹیو. آج خبریں آ رہی ہیں ہر طرف سے کہ 6 لاکھ تک آپ کے پازیٹیوٹی ریٹ چڑھتی جا رہی ہے، اور یہ تیسری لہر جو ہے یہ بہت ہی سخت ہے اور خطرناک ہے سب کے لیے. تو پہلے تو ہم سب کو ایس او پیز کا درس دیتے رہے ہیں، لیکن کرونا پازیٹیو ہو کے بھی ہماری میسیجنگ یہ ہوئی پاکستان میں کہ پرائم منسٹر نے انفارمیشن یا جس کی بھی میٹنگ کی، سنا کہ انفارمیشن کے حوالے سے میٹنگ تھی، بیانیے کے حوالے سے میٹنگ تھی، اور اس میں انہوں نے نشر بھی کروائی. بجائے اس کے کہ وہ پرائیویٹ رکھتے یا دوسرے پرائم منسٹر جن کو کووڈ ہو چکا ہے، ہیڈز آف سٹیٹ جن کو کووڈ ہو چکا ہے، انہوں نے ہمیشہ زوم پہ میٹنگ کی ہے. ورکنگ فرام ہوم کا آپ پیغام دینا چاہتے ہیں. تو ایک تو پوری قوم کو بہت ہی مکس میسج گیا اتنی خطرناک ویو میں کہ ایس او پیز کا آپ نے کیا کرنا ہے. ایس او پیز میں آپ کو بتاتی ہوں ایک طرف، اور ہماری پروپیگنڈا سرکار ایک طرف. چپ چاپ انہوں نے اگر کسی پر میٹنگ کی ہے تو اکنامک کاؤنسل کال کی گئی ہے، 1 ارب روپے صرف نیریٹو اور میڈیا مینجمنٹ کے لیے دیے گئے ہیں. اگر نہیں دیے گئے اس نازک موڑ پہ جہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ کووڈ ویکسین آپ امپورٹ نہیں کر پائے ہیں، جہاں آپ کہہ رہے ہیں چائنا سے بار بار آپ مانگ رہے ہیں کہ آپ ہمیں 1 ملین 1.5 1.5 ملین اور دے دیں، یہ تو چائنا کی اس وقت مہربانی ہے کہ ہم جو 70 سے اوپر اور 60 سے اوپر لوگ ہیں ہماری پہلی ویکسینیشن ہو چکی ہے. نہیں تو پاکستان کے پاس کوئی ویکسینیشن نہیں آئی ہے. ایسا ہی ہے نا، این سی او سی کی میٹنگ ہوتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ ہمیں اب جلد ہمیں پرمیشنز مل جائیں گی. یہ کون سی پرمیشنز ہے اور کون دے رہا ہے؟ پاکستان اپنی حکومت کو پرمیشن ڈریب جو ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کیا نہیں دے رہا؟ صوبے کو تو انہوں نے نہیں دی ہے. میں یہ اس وقت کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں، سوشل میڈیا پہ بات چلی ہوئی ہے، جب ہم نے سوال پوچھا کہ ایک رشین ویکسین جو اب پرائیویٹ امپورٹرز کے ذریعے لائی جا رہی ہے اس کی قیمتوں میں 160% منافع کمایا جا رہا ہے. لوگوں کی جانوں سے کھیل کے کووڈ ویکسین اپنے دوست احباب کی کمپنیوں کے ذریعے امپورٹ کی جا رہی ہیں. دوسرے سارے ممالک، ساؤتھ ایشیا کے سارے ممالک، چاہے وہ چھوٹا مالڈیوز لے لیں یا بنگلہ دیش لے لیں یا ہندوستان لے لیں یا نیپال لے لیں یا سری لنکا لے لیں، ان ساروں کی شرح ویکسینیشن کی آپ سے بہت زیادہ ہے، اور وہ اپنے پاپولیشنز کو مفت ویکسین فراہم کر رہے ہیں. آپ بتائیے کہ 8,000 کے 2 شاٹس کون خرید پائے گا اور کون سی لائن میں وہ کھڑے ہوں گے اور کس کو ترجیح ملے گی؟ تو یہاں تو ظاہر ہے 1 نہیں 2 پاکستان تو چل رہے ہیں. ایک پی ٹی آئی اور ان کے دوستوں کے لیے کرونی کیپٹل جو دوست ہیں ان کے، جن کی ایسٹس معاف کی جاتی ہیں بار بار، ٹیکس کی ان کو معافی دی جاتی ہے، چھوٹ دی جاتی ہے بار بار، اور ایک ہم ہیں اور آپ ہیں جو انڈائریکٹ ٹیکسز کے تلے دبے جا رہے ہیں. اس وقت بتائیے کہ 1 بلین روپے میں کتنی ویکسینیشنز ہو سکتی تھیں؟ آپ 15 روپے اگر چلیے مارکیٹ ریٹ لے لیں، سپوٹنک کی مارکیٹ ریٹ لے لیں، نہیں کہیں کہ آپ فری ہے، آپ مارکیٹ ریٹ لے لیں، رشین والی کی مارکیٹ ریٹ لے لیں، 650 لاکھ ابھی ہو جاتے ہیں لوگ ویکسینیٹ. 650 لاکھ، دیٹ 6.5 ملین. ابھی 1 ملین ہوا ہے نا پاکستان میں ویکسینیٹ. اسی وقت 6.5 نہیں، لیکن بیانیہ بہت اہم ہے. سارا مسئلہ، سارا
फोकस बयानिए की जंग पे है और बस। तो इस वक्त जो है वो किस लिए 1 बिलियन दिए गए या नहीं भी दिए गए, हमें बताएं, जवाब दें कि इकोनॉमिक काउंसिल ने हाँ कहा या ना। और जो इश्तिहार आप इस वक्त मीडिया मैनेजमेंट और फोकस कर रहे हैं, जो मीटिंग पर मीटिंग आपकी फौज है, सारे आपके स्पेशल एडवाइजर्स, प्रोपेगेंडा फौज है ना आपके पास, तो वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तान के लिए क्या तोहफा दे रहे हैं? तो इस सूरत हाल में जो ना इन्होंने पाकिस्तान को कुछ वैक्स रिलीफ दिया है, कोई तक़वियत दी है, मगर इन्होंने, मैं आपको बताती चलूं, जिस तरह इदारों को गिरवी रख रख के आपका और मेरा और पाकिस्तान का मुस्तकबिल बिल्कुल गिरवी रख दिया है। इस वक्त 44 ट्रिलियन 44 खरब आपका पब्लिक डेट हो गया है, जो 98% है जीडीपी का। 98% ऑफ योर जीडीपी तबाही सरकार ने आके माशाल्लाह से लिया है। जो आपको याद था कि कभी किसी के पास जाने नहीं वाले थे कशकोल, तो वो धाड़ से तोड़ने वाले थे ना, वो तो छोटी होती जा रही, हम तो तोड़ने वाले थे। और अब पीटीआईएमएफ का हाल देखें, हम गैर मौजू बात नहीं करते भाई। आईएमएफ प्रोग्राम 23 भुगताए हैं पाकिस्तान की हुकूमतों ने, हमने ख़त्म भी किए, कंक्लूड भी किए हैं सक्सेसफुली। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही है जिसने निगोशिएट किया, जिसने कहा कि आप हमारे अवाम को प्रोटेक्ट। देखिए आईएमएफ के अफसरान का काम होता है, वो आपको पूरा, जिसे कहते हैं, सारी चीज़ें टेबल पे रख देते हैं, आपने ये करना है, आपने मैक्रो इकोनॉमिक करना है, बैलेंसिंग, अच्छा जी ठीक है, उसमें आपकी आवाम की कमर टूटे, आपकी इलेक्ट्रिसिटी के नरखों ऐसे हों, नर्ख ऐसे हो जाएं कि आप लाइट ऑन ही ना कर सकें, आपके पेट्रोल की कीमत ऐसी हो जाए कि आप मोटरसाइकिल का कब्रिस्तान बना दें जो जीटी रोड बनता जा रहा है, तो आप बताएं फिर क्या होगा। लेकिन आईएमएफ को अगर आप ब्लूप्रिंट ही दे दें और कहें जो आप कहें सरकार, जो सरकार आप कहें, माई बाप ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आप कहें हमें कबूल है, तो ये हो रहा है क्योंकि आप कमज़ोर हैं। आप सिर्फ अपनी जंग, अपने निश्तर जो हैं तनकीद के, वो सिर्फ पाकिस्तान के अवाम और अपोजिशन को निशाना बनाए हुए हैं, वो किसी और से नेगोशिएट नहीं करते। खारजा पॉलिसी की कमज़ोरी सबके सामने है और आईएमएफ उसका हिस्सा है कि आपने स्टेट बैंक को जो मादर पिदर ऑटोनॉमी देना चाह रहे हैं। देखिए हमने भी खुद मुख्तार किया कि वो मॉनेटरी पॉलिसी बना सकें, अपने फैसले मॉनेटरी पॉलिसी के हवाले से खुद कर सकें। लेकिन जो इस वक्त हो रहा है, अब ये डेवलपिंग ममालिक में नहीं हो रहा, क्योंकि आपको मालूम है हॉट मनी क्राइसिस हो चुकी है, आपको मालूम है कैपिटल कंट्रोल्स का मसला बन चुका है। अमेरिका से हो चाहे वो सिंगापुर से हो, कोई भी क्राइसिस आप देख लें, ये सबक बहुत से ममालिक ने सीखा। लेकिन आईएमएफ ने मेरी इत्तला में आपसे ये मांगा भी नहीं कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी ना हो, आपसे ये मांगा भी नहीं कि आपको इतनी एग्जेम्पशंस ना हो, आपकी अकाउंटेबिलिटी ना हो। आईएमएफ, मुझे बताएं किसने मांगा और किस स्टेज पे, अग्रीमेंट दिखाएं कि आईएमएफ कभी ऐसा नहीं मांगेगी। आईएमएफ वो मांगती है जिससे शफाफियत होती है, उनका तो बार बार पेपर निकलता है ट्रांसपेरेंसी पर, तो वो कैसे कहेंगे कि आप बिल्कुल मुबहम कर दें और ओपेसिटी पर आ जाएं और ट्रांसपेरेंसी और शफाफियत ख़त्म कर दें? वो तो नहीं कहेंगे। और ये बात सुनने में आ रही है। आखिर आईएमएफ सबसे बात करती है, एक आलमी इदारा है, उनके कुछ स्टैंडर्ड्स और एसओपीज होते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। और ट्रांसपेरेंसी का जो इस वक्त जनाजा निकाला जा रहा है पाकिस्तान में, वो तो आपके सामने है। तो हम कहते हैं कि भी पार्लियामान में कोई डिस्कशन नहीं हुआ, इतनी बड़ी बात, और सुना है कि काबीना के कुछ अरकान ने भी इस पर ऑब्जेक्शन किया। अंदर तो वैसे ही फूट पड़ी हुई है हर हुकूमत में, आपको पता है इनकी हर सूबाई हुकूमत में फूट है, फेडरल गवर्नमेंट में एक बहरानी कैफियत रहती है आपस में, पार्टी होगी तो चलेगी, पार्टी तो नहीं है, ये एक हाइब्रिड किसी का किस्म का जानवर है। अब ये सूरत हाल है कि इन्होंने आईएमएफ के कहने पर क्या क्या नहीं किया और ख़ुद क्या क्या कर रहे हैं। आपको पता है कि पीआईए को बिल्कुल तबाह कर दिया गया है चुपचाप। इस्फहानी हैंगर सिविल एविएशन अथॉरिटी पाकिस्तान का एक ज़माने में सबसे बड़ा हैंगर, जो अभी भी बहुत सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस में रिपेयर्स कराता है, ये सारी बातें, रोजवेल्ट होटल, स्टील मिल, कुछ भी हो, और जो आपने पैसे कोविड के लिए और रोज़गार के लिए मुक़द्दस किए थे, उसका क्या बना? पैसे आते हैं,
پھر یہ اتنا قرضہ جو لے رہے ہیں وہ کہاں جا رہا ہے, کس کی شاخ خرچی ہے, یا کون سی ایسی آپ کی مجبوریاں ہیں جو آپ پوری کر رہے ہیں جو دوسری حکومتیں بھی پوری کرتی تھی. بھائی ڈیفینس اور ڈیٹ ہم بھی مینیج کرتے تھے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, سب کرتے تھے. اب آپ جو بائیڈن کی کلائمیٹ چینج سمٹ میں بھی آپ کو بلاوا نہیں ہے جو 40 ممالک کو, اور آپ دنیا کی 5ویں سب سے متاثر ملک ہیں, 5واں سب سے متاثر ملک ہو گیا ہے. خیر سے آپ نمبر 7 سے 5 ہو گئے ہیں ان پچھلے 2 سال میں, کیونکہ سونامی سرکار درخت لگا رہی تھی. سونامی سرکار ایک متنازع پروجیکٹ کو اپنی پوری کلائمیٹ چینج پالیسی بنا چکی تھی. انہوں نے ایک کاغذی کارروائی کی اور 2 سال پہلے اس کا ایکٹ بنایا, کلائمیٹ چینج ایکٹ. اس کے مطابق جو 3 ادارے بنے تھے کچھ بھی نہیں بنے. اب ظاہر ہے دنیا کو نظر آتا ہے آپ کام کیا کر رہے ہیں, اور اگر آپ کی سونامی اتنی افیکٹو ہے تو پاکستان کی اس وقت ساؤتھ ایشیا میں سب سے ہائی ڈیفارسٹیشن ریٹ کیوں ہے؟ دیکھیے یہ باتیں چھپائی نہیں جاتی, یہ جی پی ایس اور موبائل فونز کا دور ہے. تو آپ پروپیگنڈا ایک فلم چلا رہے اور نیچے حقیقت بالکل فرق ہے. ہم نہیں کہتے کہ کسی حکومت نے کوئی ایسے دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہائی ہیں, ہم نہیں کہہ رہے, لیکن کوئی نہ کوئی قدر کے مطابق, کسی سٹینڈرڈ کے مطابق آپ پاکستان کے لوگوں کو پہلے تحفظ دیتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ دیتے کہ کٹ اینڈ پیسٹ ہمیں آپ اگریمنٹ بھیج دیں ہم اسے سائن کر دیں گے. اب جو اس کی وجہ سے جو بحران آنے والا ہے قیمتوں کا, اور آپ دیکھیں نرخوں کا جو انفلیشن اس وقت ہونے والا ہے, آلریڈی رورل پاورٹی اس وقت رورل انفلیشن 20% ہے, ان کے اپنے ایسٹیمیٹس میں 12% یہاں انفلیشن چل رہا ہے. اور جو آپ روز اگر صبح ٹی وی کھولیں, چاہے وہ چکن ہو یا آٹا ہو یا چینی ہو یا تیل ہو یا گیس ہو, 200% ان کی بڑھائی ہوئی ہے, لیکن ان پر کوئی الزام نہیں لگتا. ایف آئی اے کہتی ہے چینی چور فلاں ہے, فورینسک رپورٹ نکلتی ہے, تبدیلیاں ہو جاتی ہیں. ندیم بابر نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا, 4 ٹریلین تک پہنچا دیا, 5 خرب تک پہنچا دیا. وہ سرکولر ڈیٹ, گردشی قرضہ ہوتے رہے. وزراء کی بھی گردش ہوگی نا, میوزیکل چیئرز دیکھا ہے نا آپ نے, ایک دگا قلم دان بدل جاتا ہے یا کہیں باہر چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ نہ کرے آپ پر کوئی انویسٹیگیشن ہو, کوئی کھاتا نہ کھلے آپ پر, کوئی کام نہ ہو, کوئی آپ کو جواب نہ دینا ہو. وہ جواب دہی تو صرف اپوزیشن کے لیے ہے. اور میں یہ بھی ضرور, بہت سی باتیں کرنے کو ہیں, لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کو سوال کرنے ہیں, مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں بہت اس وقت سیاسی بھی صورتحال پر ایک تبصرے کرنے ہیں. تو میں حاضر ہوں, روز ہماری پارٹی جواب دہ ہے سب کے سامنے عوام کی عدالت میں, تو وہ آپ کے توسط سے وہ میں سوالوں کا جواب بھی دینا چاہتی ہوں. مگر اس سے پہلے کہنا چاہتی ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں بھی اس وقت میرٹ کا جنازہ نکالا جائے, طارق بنوری کو نکالا گیا. میں کسی کی ذات پہ نہیں جاتی, ان کی اور جو ان فائٹنگ چل رہی ہے وہاں وہ سب کے سامنے ہے. جو بھی ہے کوئی چیز شفافیت سے نہیں ہو رہی ہے. ایک آرڈیننس لایا جا رہا ہے کہ اپنے پسند کے لوگ آئیں اور میرٹ کا جنازہ نکالا جائے. اب میں آپ سے جو بھی سوال کرنے ہیں. جی دیکھیے یہ بات کل بھی کی گئی ہے اور چیئرمین بلاول نے اس کا بہت مؤثر اور میں سمجھتی ہوں شائستہ سیاسی جواب دیا ہے. جو ہمارے اپنی تہذیب, سیاسی تہذیب پیپلز پارٹی کی ہے, اس کے دائرے میں رہ کر کیا ہے. لیکن میں ضرور کہوں گی, دیکھیں تنقید کے نشتر برسانہ اس وقت جب پی ڈی ایم بنا ہے, صرف حکومت وقت کو, اس ہائیبریڈ گورنمنٹ کو, سلیکٹڈ گورنمنٹ کو کا احتساب کرنے ہی بنا ہے نا, کیونکہ اور کون کرے گا, پارلیمان ہی کرتا ہے, اور پارلیمان میں رہ کر ہی احتساب ہوتا ہے نا. سڑکوں پر تو کوئی اور بھی دوسرے آپشنز آنے لگتے ہیں پھر, اور اکثر و بیشتر مسئلہ بھی بنتا ہے. ہم سڑک کے احتجاج کے لیے پرامن تیار ہیں, لانگ مارچ کے لیے بھی تیار تھے. آپ نے مجھ سے پوچھا کہ ہم نے حکومت سے تقویت لی ہے. دیکھیے پارلیمانی پالیٹکس جو ہوتی ہے, کوئی نہیں, جو دلاور خان ہیں, میں آپ کو گنتی دے دیتی ہوں,
21 پیپل اور دیکھیے 21 سینیٹرز جو ہیں سنگل میجورٹی پارٹی ہے جس کا آئینی جمہوری اور روایتی حق بنتا ہے. تو پچھلی دفعہ لیڈر آف اپوزیشن بنانا اور وہ اگر چھوٹا عہدہ ہے تو پھر کیوں اس پر اتنی ہر دھرمی تھی. ہمیں تو میڈیا میں سنایا جاتا تھا دیکھیے میں کسی کی ذات پر نہ ہم تکبر کرتے ہیں بھائی ہم چھوٹے کارکن ہیں بڑے لوگ ہیں ہم تکبر نہیں کرتے. میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے آپ کو اتنا چھوٹا عہدہ لگ رہا تھا تو پھر کیوں ہم سے کنسلٹیشن میں نہیں کیا. بار بار بات کی جاتی ہے کہ ایک ایسی میٹنگ تھی جس میں پیپلز پارٹی نے ہاں کہا. نہیں, راجہ پرویز افسر نے ڈپٹی چیئرمین کی بات کی, آپ زبردستی اس کی بات کر رہے تھے. اب بات آئی اس میں کہ ہم نے کہا کہ دیکھیے اس کے بعد بھی بات کی گئی اسٹیئرنگ کمیٹی میں. راجہ صاحب نے خود کہا, میں نے کہا دیکھیے آپ کے پاس 2 بڑے بڑے عہدے ہیں پارلیمان میں, بڑا صوبہ ہے, بڑی پارٹی ہیں. ہم نے آپ پر بغیر پوچھے سائن کیا, آپ پر بلاول بھٹو زرداری ہمارے چیئرمین نے سائن کیا, لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف وہاں بنے, ان کی اکثریت تھی, ان کا حق ہے. پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی الگ کہ دوسرے کو دی جائے, اس پر بھی ہم نے کہا کہ یہ دیکھیے پیپلز پارٹی کو ملی چاہیے, نہیں ہمیں ٹھیک ہے کہ کوئی وہ نہ ہو, اونچ نیچ نہ ہو. اب یہ لیڈر آف اپوزیشن تو بالکل سنگل, آپ رولز کھول کے دیکھ لیں, سنگل لارجسٹ پارٹی کا حق بنتا ہے. تو یہ کہاں سے 3 آپ بتائیں عہدے ایک پارٹی کو ملتے, یہ کس بنیاد پہ؟ اگر وہ آپ کو ووٹ دینے کا یہ ٹریڈ تھا تو بتاتے ہمیں کہ یوسف رضا گیلانی تب تو وہ کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے تھے جو ہرا سکے چیئرمین بلاول کی بردباری کے مطابق پارلیمان کے اندر, اور حکومت کی جو ٹانگیں ہلی ہیں اس دن سے پہلا تابوت تو لگ گیا ہے, پہلا کیل ان کے تابوت میں لگ گیا ہے. تو جب سے وہ ہوا ہے ہم تو سمجھ رہے تھے میٹنگ میں, کیونکہ میں ہر میٹنگ میں موجود ہوں, ہم تو سمجھ رہے تھے کہ ہمیں کہیں گے آپ کے موقف کی تائید کی جا رہی ہے. ہم سمجھ رہے تھے سینٹ الیکشنز میں بھی ہم نے ان کو کہا آپ آئیں لڑیں, بہت سی میٹنگ میں انہوں نے کہا یہ بھی ہم بوائیکاٹ کریں گے. دیکھیے ہم اے پی ڈی ایم کی سیاست نہیں کرتے جہاں بوائیکاٹ کہا گیا تو پھر میاں صاحب نے بعد میں بھی اس میں الیکشن تو لڑا تھا, لیکن ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پارلیمان میں جو جائز جمہوری آئینی راستہ ہے اسے پہلے اس کو ایگزاسٹ کریں, یہ آپ کا حق ہے. الیکشن لڑ کے آپ کہاں جائیں گے؟ بائی الیکشن ہوگا تو کہاں جائیں گے؟ اسی پارلیمان میں آئیں گے نا. اور وہاں آپ نے ابھی جو دھکا دیا ہے, سینٹ میں بھی آپ کی ایک اکثریت آ گئی ہے, اتنی بڑی نہیں ہے لاسٹ ٹائم بھی مگر آ گئی ہے آپ کی اکثریت. اور آپ نے جو بائی الیکشن لڑے, آپ نے وہاں سے خیبر سے کراچی تک 8 بائی الیکشن جیتے, 7 بائی الیکشن جیتے, آپ نے ٹکا کے اپنی میجورٹیز بڑھائی ہیں, اکثریت بڑھائی ہے. تو یہ ساری باتیں ہوئی, تو پھر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت سے کیسے مدد دی. سوال نہیں پیدا ہوتا جی, سوال نہیں پیدا ہوتا. لیکن پارلیمان میں جب انڈیپینڈنٹس, ان کے بہت سارے نون لیگ کے بھی بہت سارے لوگ انڈیپینڈنٹس ہیں, پہلے سے چل رہے ہیں, آدھے انڈیپینڈنٹ ہیں, ان کا نام نون لیگ, وہ ٹھیک ہے ان کی اپنی بات ہے جو ان کی مجبوری تھی اس وقت. اور وہ اگر ہم پر ہمارے ساتھ سائن کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس اکثریت ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہی ان کے پاس سیٹ ہوگی, تو وہ سائن کرنا چاہ رہے ہیں دلاور صاحب اور کہہ رہے ہیں میرے ساتھ 3 انڈیپینڈنٹس ہیں, تو ہم کیوں منع کریں گے؟ ہمارا کام ہر پارلیمان میں کام ہوتا ہے. آپ توڑیں لوگوں کو اور آپ ان کو قائل کریں کہ آپ ہماری طرف اپوزیشن میں آ کے بیٹھیں. یہ تو ایک جائز سیاسی عمل ساری دنیا میں ہوتا ہے. اب یہ صرف بیانیے کی جنگ تو ہم نہیں لڑے نا, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایکچوئل پولیٹیکل کام بھی کرنا ہے, اور یہ صرف کسی کے مفاد کی بات نہیں ہے, کسی کی اور کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں اب میں سمجھتی ہوں یہ جواب تو ہو گیا. ایک طرف تقریباً دن میں 10-12 بیانات آ جاتے ہیں مسلم لیگ نون کے پیپلز پارٹی استعفا دی جی اور ہر جو نکلتا ہے نکل پہلے کہتا ہے پیپلز پارٹی استعفا دی. لیکن سینٹ سے انتخابات سے لے کر کراچی کے انتخابات تک ہر انتخاب میں وہ بے چین ہے حصہ لینے کے لیے, وہ چاہتے ہیں ہمارا امیدوار آئے. جس ایوان کی اہمیت کو وہ نہیں سمجھتے وہاں جانے کے لیے بے چین کیوں ہے؟ دیکھیے بالکل یہ بات ہم نے ان سے بہت مؤدبانہ الفاظ میں کہی. یہاں وہ مانگنے آئے تھے سپورٹ بھی NA 249 کا, تو چیئرمین نے کہا, بہت اچھی طرح ریسیو کیا, کہنے کے
بالکل हम बात करते हैं. इस वक्त तो मौलाना भी मैदान में है शायद उस सीट पे, मौलाना की पार्टी भी है, तो हम सब मिल बैठ के तय कर लेते हैं. हमारी जो तंजीम है उन्होंने भी ज़ाहिर काम शुरू किया हुआ है, लेकिन जो भी है हम ये एक मुशावरती ढांचे के अंदर फैसला करते हैं. इसी तरह आपने जो इस्तीफ़ों की बात की, आज भी शायद कोई बयान आया उनके सेक्रेटरी जनरल का कि हम इस्तीफ़े तो तभी देंगे जब सारे देंगे, जब पीपल्स पार्टी देगी. देखिए हमारा सीसी का मौक़िफ़ आपके सामने शफाफ था, वाज़े था, उनके सामने भी था. बहुत बहुत इज़्ज़त से मैं कहूँगी कि एहतराम से कि हमने यही कहा कि देखिए हम इस्तीफ़ों की सियासत में यकीन नहीं रखते. आपको याद है लंदन में APDM की मीटिंग भी हुई थी, बीबी जब वहाँ होती थी शहीद, और उसमें भी इस्तीफ़े बॉयकॉट या इस्तीफ़े की सियासत हमने 1985 से तल्ख़ तजुर्बा है हमारा, हम नहीं यकीन रखते. लेकिन अगर ऐसा है कि ये एटम बॉम्ब इस्तेमाल करना है तो उस पर हम डिस्कस कर सकते हैं. मगर इस वक्त हम जो समझते हैं कि पार्लियामान के अंदर इनके इतने कदम हिले हुए हैं, जैसे पंजाब में बुज़दार गवर्नमेंट तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना हिल रही है, ताश के पत्तों के घर की तरह हिल रही है, तो उसको तो आप ज़्यादा फूंक देंगे तो वो गिर जाएगी. लेकिन हमने नहीं कहा बाप भाई इस्तीफ़ों का, हमें बिल्कुल हमारे पास क्लियर एक व्यू था, अभी भी है, और हमारा कहना है कि आप हर चीज़ इजलास में डिस्कस कर सकते हैं, हर चीज़ आप तय कर सकते हैं. ये नहीं होना चाहिए कि भाई एक तंजीम को आप दीवार से लगाएं या 2 या 3, इस वक्त तो 2 हैं, तो किसी को दीवार से लगाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. और जहाँ तक हम बॉयकॉट वगैरह की बात करते हैं उसकी सियासत तो आपके सामने है. उसके बाद बाई इलेक्शन होते हैं, फिर एंड गेम क्या होता है, वो कच्ची पक्की बातें. पर हम अपने सीसी को कहें कि नहीं, आप ये इन विक्ट्रीज़ के बाद, इस जीत एक के बाद या के बाद दीगरे बाई इलेक्शन, सेनेट इलेक्शंस, नेशनल असेंबली में जो MNAs ने जिस तरह कोऑपरेट किया, और PDM के सब लोगों ने दिल लगा के काम किया. मैं नहीं कह रही नून लीग वालों ने, लेकिन वो भी कैंडिडेट ढूंढ रहे थे. देखिए अब ये एहसान करके कि आप हम लीडर, ये वो भी तो कैंडिडेट ढूंढ रहे थे, और सबका मुश्तरका कैंडिडेट था यूसुफ रज़ा गिलानी. उनकी खिदमात जमहूरियत के लिए सबके सामने हैं. तो अब ये तो नहीं करे ना कि अब फलां इलेक्टेड है और फलां सिलेक्टेड है. इस डिबेट में जाने से कोई किसको तक़वियत मिलेगी? इस डिबेट में जाने से, इस तरह की तनकीद के निश्तर एक दूसरे पर बरसाने से पब्लिक में किसको तक़वियत मिलेगी? सिलेक्टेड PTI गवर्नमेंट को ना. तो हमने तो उनको आईनी जमहूरी तरीके से हटाना है. जी 2 सवाल है. एक सवाल ये है कि कराची में जो LA 249 पे इलेक्शन होने जा रहा है, बाई इलेक्शन, उसमें क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग या PDM का कोई मुश्तरका जो है वो उम्मीदवार आया जा सकता है या नहीं? दूसरा ये कि नून लीग वाले जो रोज आपको कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले को इस्तीफा दे दे, वो क्यों नहीं देते इस्तीफा? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए बहुत अच्छा सवाल है. मैं आपसे कहूँगी कि जब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो ये ज़रूर पूछें कि शुरुआत तो नहीं हुई आपकी तरफ से. और मैं ये भी कहूँगी कि जब पंजाब में इलेक्शन, जब सीटों का तयन हो रहा था, हमने कोशिश की एक दूसरे से कोऑपरेट करें, और उस सूरत हाल में आपको याद है पंजाब में हमने भी अपना कैंडिडेट बिठाया हमने अपना कैंडिडेट. अच्छा कैंडिडेट हमने बिठाया, मैं उनके साथ स्टीयरिंग कमेटी मीटिंग भी थी जूम पे. हमने बीच में खबर आई कि अनअपोज्ड आ गए हैं. देखिए अनअपोज तो आप भी आए थे ना, अनअपोज आ गए. हम तो अनअपोज नहीं आए हैं, हमने लड़ाई लड़ी है. और हमें उस जो कहते हैं कि आपने वोट लिया हुकूमत से, हमें उनकी ज़रूरत नहीं थी. हमारे पास फाटा के 2 वोट्स आ गए थे जब मैं लीडर ऑफ अपोजिशन थी, वही हमारे साथ थे. हिदायतुल्लाह में हमेशा उन्होंने ये दिया है साथ, और हमें ज़रूरत नहीं थी. अगर दिलावर साहब आ गए थे, वो आना चाह रहे थे, वो तो नून लीग के अभी भी सेनेटर हैं, इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन नून लीग से मुंसलिक हैं, वो आ गए थे. हमें वो कहने लगे कि मैं पार्लिमानी लीडर हूँ इस ग्रुप का, मुझे साथ लाना, ये इंडिपेंडेंट है. तो कौन नहीं तोड़ना चाहता? हम तो तोड़ेंगे हाइब्रिड सरकार को, PTI सिलेक्टेड सरकार को, और पार्लियामान के अंदर तोड़ेंगे. इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी के सिलेक्टेड बन गए हैं. जब जिद्दोजहद होगी, सड़कों पे होगी या पार्लियामान में होगी, हमने ही करनी है ना. क्यों? और किए हमने. ये जिद्दोजहद नहीं है तो क्या है? थोड़ी प्लानिंग, थोड़ी एक दूसरे पर ट्रस्ट रखें. ये चेयरमैन बिलावल का विजन था कि इतनी बड़ी डिफीट हुई है नेशनल असेंबली में, ये तो नो कॉन्फिडेंस वोट था मेरे भाई.
और हमने नहीं कहा उनसे कि आपने अनअपोज कैसे आ गए, हम नहीं कहते कि भैया आप बजट में शोर क्यों नहीं मचाया जा रहा। पंजाब हुकूमत बुज़दार की इस वक्त अपनी जड़ों से हिली हुई है, तो आप उसे क्यों नहीं कोशिश करते हमारे साथ हिलाने की। और आपकी वहाँ बहुत बड़ी माशाल्लाह अक्सरियत है, इस पर डिस्कशन ही नहीं होता कि हर चीज़ सेटल्ड इशू तो नहीं हो सकती कि आपने कह दिया सेटल्ड इशू है। तो हम बड़े एहतराम से बात करना चाहते हैं। 1 मिनट, शाजिया भी कुछ कहना चाहेंगी जी। बहुत शुक्रिया। एक तो कुछ कहेंगे? शेरी रहमान साहबा जो कि हमारी वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने अच्छा तो ये माइक नहीं चल रहा, कीप योर हैंड। अच्छा नहीं बस सही है, आ जाएगी आवाज़। देखिए शेरी रहमान साहिबा ने, थैंक यू बेटा जी जी। शेरी रहमान साहिबा ने मुफस्सिल तरीक़े से बयान किया मुल्क की हालात और हुकूमती नाअहली, जो कि हमारा इस वक्त बुनियादी हदफ है। और इस नाअहल हुकूमत को हटाने की जो एक मुहिम है वो जिद्दोजहद की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। उसमें मज़ीद मैं इजाफ़ा नहीं करूँगी, जो अहम नुकात इन्होंने उठाए हैं हम सब जानते हैं, और महंगाई बुनियादी इस वक्त मसला बना हुआ है। लेकिन चूँकि आज हालात कुछ पीडीएम के हवाले से भी नज़र आ रहे हैं जो कि अफसोसनाक हैं और हैरान कुन हैं, क्योंकि कल भी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने देखा कि उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनका जो लहजा था, वो ना सिर्फ सियासी था बल्कि आज जो मुल्क के मसाइल पर रोशनी डालने का एक रुझान होना चाहिए अपोजिशन जमातों का, वो उसके ऐन मुताबिक था। हुकूमती नाअहली और जिन जिन नुकात पर हुकूमत अवाम के साथ इसे क्या कहेंगे कि वफादारी नहीं कर रही है, बेवफाई कर रही है, उस पर उन्होंने रोशनी डाली। आज चूँकि होली भी है तो मुझे थोड़ा इससे भी फ़ायदा उठा लेने दीजिए कि तमाम जो हमारे हिंदू कम्युनिटी के साथी हैं उनको हमारी जानिब से, हमारी जमात की जानिब से होली मुबारक हो। यकीनन हमारी खुशियाँ जो हैं वो भी इस तमाम कशमकश की नज़र हो जाती हैं, लेकिन तहे दिल से अपने तमाम हिंदू कम्युनिटी के साथियों को होली मुबारक कहूँगी। आ जाती हूँ इस इशू के ऊपर। देखिए, जो कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की वाइस प्रेसिडेंट का लहजा था वो काबिल अफसोस था। हमारी वाइस प्रेसिडेंट ने आपके सामने बात रखी है, सियासी गुफ्तगू की है। कल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी सियासी गुफ्तगू की, अपने लहजे को सियासी रखा, जमहूरी रखा। हमें ये अफसोस होता है जब मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनकी ही अपोजिशन की हलीफ जमात के लिए इस तरीक़े का लहजा और रवैया इख्तियार किया जाता है। हमें अफसोस होता है जब सेलेक्टेड का लफ्ज़ पीपल्स पार्टी के लिए इस्तेमाल होता है। वो पीपल्स पार्टी जिसने 12 बरस की जेल काटी बगैर किसी कन्विक्शन के, वो पीपल्स पार्टी जो फांसी चढ़ी, वो पीपल्स पार्टी जिसे जिला वतनी काटनी पड़ी, वो पीपल्स पार्टी जिसे अदालतों से कभी इंसाफ के फैसले नहीं मिले, वो पीपल्स पार्टी जो बेल के लिए तरसती है लेकिन दूसरों की डीलें हो जाती हैं, वो पीपल्स पार्टी जिसको डील का ताना दिया जाता है लेकिन ढील किसी और को मिलती है। तो मुझे अफसोस है कि कल जो मुस्लिम लीग नवाज़ की वाइस प्रेसिडेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैं नहीं कहती कि उनके तमाम लीडरान इस तरह गुफ्तगू करते हैं, उनकी सफ़ों में ऐसे लोग हैं जो इस मौके की नज़ाकत को समझते हैं, ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में रहकर उस वक्त भी सियासत की जब नून लीग की टॉप लीडरशिप जा चुकी थी। तो मैं तवक्का रखती हूँ बहैसियत एक कारकुन पीपल्स पार्टी, बहैसियत एक MNA के, कि हम पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर जमहूरी रवायात को जारी रखेंगे और यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। लेकिन क्या मेरा और उनका सब्र का पैमाना अवाम के सब्र के पैमाने से ज़्यादा है, जो आज महंगाई को भुगत रहे हैं, जो आज कोविड जैसी डेडली जो एक वबा है उसके हवाले से हुकूमत की नॉन सीरियसनेस को भुगत रहे हैं? मैं नहीं समझती और मैं नहीं चाहती और ना मेरी जमात चाहती है कि हम इस वक्त इन लड़ाइयों को तेल दें, इसको परवान चढ़ाएं।
हम चाहते हैं कि इस मुल्क में संजीदा सियासत हो। हुकूमत अगर हुकूमत करना चाहती है तो संजीदा हुकूमत करे, और अगर अपोजिशन की जमातें अपोजिशन कर रही हैं तो संजीदा अपोजिशन करें। ये अहम बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहती थी। देखिए, हर सवाल का, हर ताने का जवाब हमारे पास है और भरपूर तरीके से देना जानते हैं। हमसे माफ़ियों की बात ना की जाए, हमारे पास बहुत लंबी फहरिस्त है। हमें तो एक उस माफ़ी का भी इंतज़ार है जो आज तक मांगी नहीं गई और जिससे कि पाकिस्तान का वो नुकसान हुआ जिसकी आज भी हम भरपाई नहीं कर पाए हैं। सो हमसे माफ़ियों की बात ना की जाए, हाँ सियासत पे बात करें मशावरत करके। जिस शख्स को आपने मशावरत के बगैर लीडर ऑफ अपोजिशन नामजद किया, उसके साथ हमारी भी कुछ रंजिशें जुड़ी हुई थी, और अगर हम वहाँ बैठकर सब कुछ अच्छा अच्छा कह देते हैं तो पीछे जो हमारे कारकुन हैं ना, वो हमें नहीं छोड़ते, और जिसका जिक्र कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किया। तो मज़ीद आप सवाल करें, हम उस पर मैं ऐड करना चाहती हूँ बात। देखिए, बहुत सही बातें की शाजिया ने। हम मोतदिल रहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जाहिर है लोग फिर सवाल पूछते हैं। शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। अब देखिए, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, फिर एक नई कहानी सामने आती है बयानियों का, फिर जंग। हमारे बयानी की जंग PTIMF से है, तबाही सरकार से है, जो हमारे कामों से, हमारी जद्दोजहद से, पार्लियामान में चेयरमैन बिलावल के कामों से, उनके बुर्दबारी की वजह से, उनकी आइडियाज़ के वजह से वो इस वक्त पसपा हुई है। वो यजीदी सरकार से यतीम सरकार बनी है। और मैं आपको ये भी कहना चाहती हूँ, फिर हमने ये नहीं कहा कि देखिए आप कैसे कह रहे हैं सिलेक्टेड हैं। जरदारी साहब कहाँ बैठे हैं? कराची में बैठे हैं ना, ECL पे है ना, ECL पे। हमारे जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं राजा परवेज़ अशरफ, उनको जाना था, वो भी ECL पे हैं। अब मैं नहीं कहूँगी कौन है और कौन जा रहा है, कौन आ रहा है। एम आई राइट? कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, आप सबको पता है। लेकिन ये मुझे ज़ेब नहीं देता कि मैं ज़ातियात पर इस तरह की लहजा लब इस्तेमाल करूँ जिससे हुकूमत को इस वक्त, इस सिलेक्टेड हुकूमत को तक़वियत मिले। तो हम कहेंगे कि होश के नाखून सब रखें, जैसे चेयरमैन ने कहा, ठंडा पानी पिएं, सियासी बात करें, अपनी जमहूरियत जद्दोजहद का ख्याल करें। ये सिर्फ पंजाब की तो नहीं हो सकती ना, पूरे पाकिस्तान का एक वफाकी ढांचा है। हम इस्तीफ़े देंगे तो फिर क्या होगा आपको पता है, छोटे सूबों के तो हुकूक सब सलब हो जाएंगे। और हम सारे वफाक का और सारे वफाकी सिस्टम के मुहाफ़िज़ हैं। तो ये और देखिए फिर बहुत सारी बातें शुरू हो जाती हैं कि जी किसने सवाल आपसे ये है जी सर कि जब PDM ग्रेट है तो मौजूदा हुकूमत जो थी वो हिल गई थी। उसके बाद PDM ने अपनी तहरीक जो शुरू की थी तो उसको बड़ा फर्क पड़ा था। तो क्या आज जो बातें शुरू हुई हैं, इससे ऐसा नहीं है कि उस हुकूमत को एक दफ़ा फिर वो खड़ा होने का उससे मौका मिलेगा, जिस तरह से PDM में शामिल जमातें हैं वो आपस में आज उनका सिलसिला? यही तो हम कह रहे हैं कि देखिए, आपने किसको हिलाना है, आप अपना सियासी क़िबला दुरुस्त रखें। जैसे मेरी कॉलीग ने कहा है, सियासी बात करें, सियासी क़िबला दुरुस्त। हमारा क्लियर और वाज़ेह सिरात मुस्तकीम है, इस पर वेरी क्लियर है। वाज़ेह है कि हमारा इस वक्त मौक़िफ़ और इस वक्त हदफ जो है वो तबाही सरकार है, हाइब्रिड सरकार है, सिलेक्टेड सरकार है। तो मेहरबानी करके ये फोकस रखें। अब आपने आगे जाना है, इलेक्शन का कुछ करना है, आपने कुछ आके और सोच है आपकी कि पीपल्स पार्टी के साथ कि हम नहीं चाहते कि ये अलायंस टूटे, क्योंकि इसकी बुनियाद भी हमने रखी। आपको याद होगा बार बार चेयरमैन बिलावल कह रहे थे कि हम एक यकसुई के साथ इस इत्तेहाद में चलें ताकि हम उनको जवाब दें, उनकी अकाउंटेबिलिटी करा सकें, क्योंकि वो तो उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं हो रही ना, एक तरफा सब कुछ फिल्म चल रही है। तो हम वो जमात हैं जो पहले भी कुर्बानियाँ देते रहे, अब भी कुर्बानियाँ देंगे, और पार्लियामान के अंदर जिसको हम अपनी तरफ ला सकें, नहीं हम कोई गलत किस्म के वोट अपनी तरफ नहीं लाएंगे। लेकिन जब एक इमारत गिरने लगती है भाई, जब इमारत गिरने लगती है
तो उसके तो लोग फिर इधर उधर जाते हैं ना। आपने देखी है किस तरह किंग्स पार्टियां टूटी हैं, आपने देखा है पेट्रियट्स किस तरह टूटी, कभी नून लीग के लिए IJI किस तरह टूटी। अब कहीं ऐसा ना हो, हम तो चाहते हैं कि जमहूरी आईनी रास्ते निकलें और ऐसा ना हो कि किसी गैर जमहूरी कुव्वत और रास्ता कोई हम उसको तकवीत नहीं देना चाहते। मैं एक ज़िम्मेदार कारकुन हूँ, एक ज़िम्मेदार सियासी पार्टी कारकुन हूँ, ऐसे अपने तौर पे नहीं कर सकता। जो उनके हम अभी भी इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, मेरी पार्टी की क़यादत इत्तेहाद अपोजिशन का मिलके करेंगे। लेकिन बात मैं एक आपको बता दूँ, पीपल्स पार्टी ने कभी किसी दबाव में आकर सियासत नहीं की। उन्होंने ज़िया-उल हक का दबाव कबूल नहीं किया, अपने दोस्तों का क्या कबूल करेंगे। हमारे सिंधी में कहते हैं, भैंस ने कहा गाय को कि आपकी पूँछ काली है, भैंस सारी काली है। जिस पार्टी की सारी ज़िंदगी चोरी छुपे मुआहदे करने से हुई है, जो चोरी छुपे मुलाकातों की वजह से जिंदा है, वो हमें बोलेगी कि आप ऐबदार हैं। कहाँ नथी किया गया है इसको, अपोजिशन की तहरीक को इस्तीफ़ाओं के साथ? कहाँ ये मुआहदा हुआ कि अब लॉन्ग मार्च बाद में करेंगे, पहले इस्तीफ़ाएँ देंगे? भागना खुद को है, इल्ज़ाम औरों पे लगाना है। हम तो हमारी जैसी तैयारी है, हमारी जैसी, ये अभी हमारी बहन बैठी थी, मैं चेयरमैन से बात कर रहा था, जैसी हमारी तैयारी थी लॉन्ग मार्च की, किसी जमात की नहीं थी। पूरी सिंध से, पूरे पाकिस्तान से इक्के दुक्के कारकुन लाकर हम तैयारी कर रहे थे। हमने अपना जलसा भी जाकर पिंडी में किया। हम पर कैसे इल्ज़ाम लगाएंगे? आपकी कोई जागीर है PDM ऐसे कर दिया? नहीं, अभी हम नहीं कर रहे लॉन्ग मार्च। कोई बच्चों का खेल है? कोई बच्चों का हम नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे हो? आप हमें कायल करो। हमने कोई जुर्म किया, कोई चोरी किया, तो मैं बताएं, अपने तौर पे कर लिया है। दबाव में पीपल्स पार्टी नहीं आएगी, ये इनका दिमाग खराब है। हम किसी के दबाव में, हमारी सीधी बात है, अब देखें ना, उसूलों के तहत, बातचीत के तहत हम करेंगे, मशवरे करेंगे। मैं सलाम पेश करता हूं मेरे चेयरमैन को, खुदा की कसम ऐसा सियासी इखलाक किसी जमात के सरबराह को नहीं है। जिस जमात के सरबराह को मौका मिला है, हम पर तीर बरसा है तनकीद के। बिलावल साहब को जब भी मौका मिला है, उन्होंने पर्दादारी किया है, उन्होंने अपने इख्तिलाफात बताए नहीं, उनको हवा नहीं दी। कल भी कहा, भाई मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इन पे जवाब दूं। अभी मैं बीबी मरियम को तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो भी जिस शख्सियत की साहबजादी है और जिसकी भतीजी है, उन्होंने कभी हमारा पेट फाड़ते हुए देर नहीं की। जब भी उनको मौका मिला, मैं आप बात ख़त्म कर रहा हूँ, शेर बीबी ने बात की है, मेरी बहन शाजिया ने बात की है, मैं आपको बात बता रहा हूँ सही। PTI और नून लीग जिस नस्ल परस्ती की सियासत पे जाना चाहती है, उसको पाकिस्तान के वकार को नुकसान, पाकिस्तान के सालमियत को नुकसान है। इनके लीडर आए दिन लीडरशिप नहीं करेगी, लीडरों के नुमाइंदे करते हैं ये जो, लेकिन हम नहीं करते। हम इलाकायत की बात करते हैं, हम तसब्बुब की बात करते हैं, हम तंग नजरी की बात करते हैं, तो आज पीपल्स पार्टी का रंग कुछ और होता। लेकिन पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की सालमियत की बात करती है, पीपल्स पार्टी जमहूरियत की बका की बात करती है, उस पर हमारी बात होगी। आपने ठीक सवाल पूछा है। हम अब जिस अंदाज से सेनेट में हैं, सेनेट में जाएंगे, सेनेट से बात, अब सिलेक्टेड कहने से नहीं होता है। जो छुप छुप के मिले जिन लोगों से, वो भी जमहूरी है। अभी मेरी बहन ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा, आपने तवज्जो नहीं दी। उनसे पूछे, ये आप पंजाब में बिना मुकाबले कैसे आए हो? आप कोई नहीं जवाब देते, हमसे जवाब देने के लिए तैयार बैठे हो। सीधी बात है, हम आपको जानते हैं। बड़ा अच्छा कहा, बिलावल साहब को मैं फिर सलाम कर रहा हूँ। उनका एक फिर कल जुमला मैंने देखा, उन्होंने कहा मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, पर मुनासिब नहीं मैं बात करूँ। अब अगर आप मजबूर करना चाहते हो तो चेयरमैन को तो यकीनन पता है, पर मैं चेयरमैन साहब को यकीन दिलाता हूँ, आपके कारकुनों को भी बहुत कुछ पता है। अगर ये नहीं खामोश होंगे और हमारी क़यादत पे कीचड़ उछालते रहे, हम इनको जवाब देंगे, हमारे जवाबों का, सवालों का जवाब देंगे तो हम सियासत छोड़ देंगे। जी बहुत मेहरबानी आप हो गई। आखिरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि चेयरमैन बिलावल ने सबको ये बार बावर किया है कि आप लोग एक मतलब अखलाकियात के दायरे में रहें, और सियासी बात मेरे भाई ने भी की, मेरे सीनियर कॉलीग भी हैं,
تو یہ آخر بات میں کہوں گی، خبر آئی ہے مریم بی بی کی طبیعت کچھ خراب ہے، کچھ بخار ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے سیاسی دوست ہیں ان کو ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ وہ بالکل جلد صحت یاب ہوں، اور پھر ہماری قیادت میں یہ ساری جو اونچ نیچ ہوئی ہے اس کو ڈسکس کریں. یہ اگر باتیں پہلے ڈسکس ہو سکتی تھیں لیکن نہیں ہوئی. بس میں یہ کہوں، ہم دعا کرتے ہیں دونوں کے لیے، خاص موقع پہ دونوں ساتھ بیمار ہوئے ہیں، یہ بھی بڑی توجہ طلب بات. ہولی مبارک، دعا کریں. ہولی کا کیک کاٹے نا یار، کٹو بھائی، کیک کاٹے. ہولی کا کیک اتنا چھوٹا سا یار. ارے بات جو پکڑے نا، ارے یار کلر ایک پہ نہ ڈالیں، یہ مولا بخش پہ ڈالو. ابے ڈالیں گے کیوں بھائی؟ میرا ان سے ایک رشتہ ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکبیر بھائی تالیاں